خواهش داره اگر شون هر کار فٹافٹ خواهش داره اگر شون هر کار فٹافٹ بنداز د جیب ش درهم و دینار فٹافٹ بنداز د جیب ش درهم و دینار فٹافٹ ای دوری درهم و دینار و دلاره ای دوری درهم و دینار و دلاره تو سوچ خو کنو امی در کار فٹافٹ تو سوچ خو کنو امی در کار فٹافٹ تارگت کلینگ بلده چی است خبر داره تارگت کلینگ بلده چی است خبر داره تیت مکنا پیسا دشمنی مکار فٹافٹ تیت مکنا پیسا دشمنی مکار فٹافٹ 4 शेर उर्दू के ये लड़ाई के बारे में है लड़ाई के बारे में है और लड़ाई जो है ये कम पैमाने से आखिरी पैमाने तक बुलंद पैमाने तक ये बच्चे में भी होते हैं फैमिली में भी होते हैं नवाज शरीफ और इमरान खान में भी होते हैं जी बेमहल शिकवा शिकायत ये लड़ाई क्या है बेमहल शिकवा शिकायत ये लड़ाई क्या है कितने खुदसर हो ताल्लुक़ में बुराई क्या है कितने खुदसर हो ताल्लुक़ में बुराई क्या है फैसला पहली नज़र में अगर होता अच्छा फैसला पहली नज़र में अगर होता अच्छा अब ये अंदाज़ ये दूरी ये दुहाई क्या है अब ये अंदाज़ ये दूरी ये दुहाई क्या है बेखुदी में जो पिरा करता हूँ सहरा सहरा बेखुदी में जो पिरा करता हूँ सहरा सहरा तुम न समझोगे कभी आब लपाई क्या है तुम न समझोगे कभी आब लपाई क्या है हो महीनों की तरह पर्दे आफाक में गुम हो महीनों की तरह पर्दे आफाक में गुम फासिले दिल के नहीं हैं तो जुदाई क्या है फासिले दिल के नहीं हैं तो जुदाई क्या है की फरमाइश गज़ल दाद az awwal firebam an kaman abroy tu داد از اول فریبم ان کمان ابروی تو چهره معصوم و چشم و آن خم گیسوی تو مرکب فکرم چوپا در گلشن عشقت نهاد مرکب فکرم چوپا در گلشن عشقت نهاد شد مشامم تازه از آن زلف عنبر بوی تو چهره معصوم داری لیک خویت نشمار چهره معصوم داری لیک خویت نشمار این دل مغموم من مجروح شد از خوی تو این دل مغموم من مجروح شد از خوی تو این دل بیچاره و نادان تقصیر نداشت این دل بیچاره و نادان و تقصیر نداشت بسته زنجیر زلفت گشت و اندر کوی تو
گر شب تاریک و ای ماه از حجاب آیی بیرون، گر شب تاریک و ای ماه از حجاب آیی بیرون، ماه و انجم چیست و پیش این رخ دلجوی تو، ماه و انجم چیست و پیش این رخ دلجوی تو، چشم آهو گردن طاووس و ابروی کمان، چشم آهو گردن طاووس و ابروی کمان، چون شب یلدا به چشمم است و قرمز موی تو، چون شب یلدا به چشمم است و قرمز موی تو، چون نظر از چشم دل دارد و ان فرق زیاد، چون نظر کردم ز چشم دل که دارد فرق زیاد، چون نظر کردم ز چشم دل که دارد فرق زیاد، چشم آهوی ختن با نرگس جادوی تو، چشم آهوی ختن با نرگس جادوی تو. مقطع گر ز راه لطف و دانی چیست و حال موسوی، گر ز راه لطف و دانی چیست و حال موسوی، است سرگردان و جانا روز و شب در کوی تو، است سرگردان جانا روز و شب در کوی تو.